ka kay mga apply ka dili si Snow maupit na Amazon itagaan ko niya form siya kana pilapin na niya ihatag na sa imong company nga imong i-applyan kay ato nga time pod kanang masulod na ta ko ato Grand Mall kay sano niya kay nausap naman po una sa usadi wala na po na dayon pero may ibang taga BIR ayaw magbigay kapag wala kang trabaho ulagi diri sa Cebu kuan taga-ara lagi kag kuan form nakapa-online man ko anang BIR pero di man siya mo kuan scam siguro to wala man gani ko i-record sa BIR senior citizen ayan sa senior citizen mag-love shout out thank you for coming gamit na lang katin sa lain fill up nimo sa tax info sa YT pwede pa ba sis no niya ako aman tong name ang nakabutang dito pero ako lang tanawon sis no ba kung na mag-message og balik si kuan YT o sa kuan sa Gmail ba o niya palita sis no kung mobalik mugamit ko og lain nga information unya ang bank account ako pwede ra ako ang anim tusok salamat sa patusok senior citizen low city yan sis Masi thank you so much BG po, thank you so much. Ako ay malapit na mag-end. Gamit na lang katen sa sige sis from sis Note. Ayan guys, dangan kayong salamat sa inyong support guys. Ako ay mag-end na. Ayan, 7 viewers, shout out. Sis Marilyn Loiga, thank you so much. El Young Vlog, thank you so much sis Nob. Dangan kayong salamat sa pagtambay sis Nob. Sis Genie Vlog 20, salamat sir sa pagdalo sa aking live. Sis Charlene, Boss Benzel P channel. Sis Just Milk, thank you so much. Sis Feliz Cooking, Sis Jesseline, Sis Manang MJ, Sis Kripa Suba Official, thank you so much. Sis Kuya Simply Mariabs, dagang salamat, thank you so much. Mohammed Sadki, thank you so much. Kuya Lito Mabitad, Mix Vlog, thank you so much. Nix TV3, ayan, thank you so much. Sisina Mix Vlog, Doria Live, Pahampangan, Pulungan, shout out. Sis Manang MG, salamat sa pagtambay sis Manang MG. Sis Jocelyn, thank you so much sis Jocelyn. Sis Jocelyn at Ate Orlean San Juan, Lucy Warren Swar, shout out. Sis Angela Ziki, Sadi Rawat Senior, sis Masimex Vlog, thank you so much. Ayan sa mga naka-GZ dyan, thank you so much. Ito Ginaline Tanyo, shout out. Sis Mararas, sis isa to Mylene Vlog, ikaw ba yan sis Mylene? Si Ginaline Tanyo. Ma'am Kate Onishi, shout out Ma'am Shi. O isa pa yan sis from sis Nob. O pwede imo nga ba sis Nob, sis Feliz Cooking, dagang salamat sa mga nakabilan, sa mga hindi na-mention, thank you so much guys. Sa mga nakasilip, ayan, thank you so much sa inyong support ni host. Ayan, I love you all guys. See you around and see you next time. Bye bye.